श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। नमस्कार। अच्छा, जणे जोगी आउ जणे सन्यासींक भितरे प्रकृत फरक कौन? सेमाने प्रकृतरे किए? आज आमे ठीक एई प्रश्नर उत्तर खोजिबा और सेटा भी सीधा श्रीमद् भगवद गीतार षष्ठ अध्याय माने आत्मसंयम जोग भितरु। चलंतु एक मजादार कथारु आरंभ करिबा। आमे समस्ते सुनिछे जे सन्यासी माने सबु किछि त्याग करि दियंती, सबु काम छाड़ी दियंती, नुहे कि? हेले आखि आगरे आमे देखुछे केमिति सेही सन्यासी माने बड़ बड़ हॉस्पिटल आउ स्कूल तयारी करुछंती। तेबे एहा केमिति होउछि? एई जो द्वंद्व अछि ना, एइठु ही आजिर आम आलोचना आरंभ हबो। हो, तेबे एही प्रश्नर उत्तर पाइबा पई आमको प्रथमे बुझिबाकु पड़िबो जे आगरु लोके सन्यासी कहिले कोन बुझुथिले। सेई जो पारंपरिक धारणा अछि, चालंतु ताकु टिके देखिबा। देखंतु, पारंपरिक भावे जणे सन्यासींकु चिन्हा जाए तांको त्यागरु। तांको कुहा जाए निरग्नि, माने से निया व्यवहार करंतिनी ना रोषेई पाई ना कोनोसी यज्ञ पाई। आउ अक्रिय माने से कोनोसी सांसारिक कामरे लागंती नाही। तो एमती करी सेमाने पूरापूरी निजुकु आध्यात्मिक रास्तारे लगाई दियंती बोली धरा जाए। किंतु कथा हेउछि, जदि एटा सत्य जे सन्यासी माने कोनोसी काम करंतिनी, ताहले आमे जहा देखुछे सेटा कोन? दुईटा कथा तो मेळ खाउनी। आउ जानिचंती, ठीक एइठी भगवद गीता एही पारंपरिक चिंताधारा उपरे गोटे बड़ प्रश्नबाची सृष्टि करे। तेणु सेही मूल प्रश्न पुणी फेरी आसिला। गोटे पटे सबुकिछि त्याग करिदेबार कथा, आउ अन्य पटे समाज पाई एते बड़ बड़ काम। एही दुईटा अलगा अलगा चित्रको आमे एकाठी केमिति देखिबा? एहा भितरे लुचि रहिछि कि किछि गभीर रहस्य? आउ एई जो जटिल प्रश्न ना, तार बहुत सरल आउ गभीर उत्तर निजे श्रीकृष्ण गीतार षष्ठ अध्याୟରେ देइछन्ति। बस गोटिए श्लोक, आउ सेही गोटिए श्लोक भितरे कर्म आउ त्यागर पूरा रहस्य खुलिजिब। चालंतु देखिबा। हाँ, तेबे श्लोकटी हेउछि एहिपरि। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च। एही जो प्रथम धाड़ी अनाश्रित कर्मफलं, बास एत्तिकी भितरे ही सबु किछि लुचि रहिछि। श्रीकृष्ण एठी जोगी आउ सन्यासींकर एकदम नुआ गोटे क्रांतिकारी परिभाषा देउछन्ति। यही जो शब्द अछि ना, अनाश्रित कर्मफलम, एहार अर्थटा बुझिबाकु चेष्टा करंतु। एहार अर्थ हेला निजर काम करि चालिबा, किंतु सेही कामर फल कोन हबो सेथि प्रति आदौ आसक्त न हेबा, ता उपरे निर्भर न करिबा। आउ एटा ही हेउछि गीतार मूल कथा। ताहेले गीतार एही नुआ परिभाषा अनुसारे प्रकृत सन्यासी आउ प्रकृत जोगी किए? एही जो कथा आमे सिखिले, माने फल को आशा न करी कर्तव्य करिबा, एही कथाटा केमिति सन्यास आउ जोगको एकाठी करि दउची, आसंत ताकु टिके भल भाबरे बुझिबा। एबे एही तुलनाकु देखंतु, केते स्पष्ट। जणे साधारण लोक काम करे निजर इच्छा पूरण पाई, धन पाई, निज परिवार पाई बा ना कमेबा पाई। किंतु जणे प्रकृत जोगी बा सन्यासी सेही समान काम करंती केवल कर्तव्य बोली भाबी, समस्तंकर मंगल पाई। देखिले तो, काम बाहरु एका देखागले भी भितरर भावना पूरापूरी अलगा। एथिरु पूरा स्पष्ट होई जाउछि जे प्रकृत सन्यासी आउ प्रकृत जोगी अलगा अलगा नहंती, सेमाने एका। जिए भी फलर चिंता न करी निजर कर्तव्य करि चाले, सेही प्रकृतरे सन्यासी आउ सेही जोगी। आउ एथिपाई तो सेमाने लोकंक भल पाई एत्ते बड़ बड़ काम करि पारंती, कारण सेमाने फल विषय चिंता करंतिनी। तेबे मूल कथा हेला, प्रकृत त्याग बाहरे नुहे, भितरे हुए, मन भितरे। एहा काम छाड़िबा किंबा निया न जळिबा कथा नुहे, एहा हेउछि आसक्तिकु त्याग करिबार कथा। हाउ, एते सबु तो दार्शनिक कथा गला, किंतु प्रश्न हेउछि, एही जो एते बड़ ज्ञान, एहा आमर कोन कामरे आसिबो? आम दैनन्दिन जीवनरे एहार किछि महत्व अछि कि? जणे छात्र हेउ कि चाकिरिया, समस्तंक पाई एहार कोन अर्थ? आसंतु से विषय कथा हेबा। देखंतु,
ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କେବଳ କାମ ଉପରେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳ କ'ଣ ହବ ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରିଜଲ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋସନର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କାମରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତାର ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ନିରଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅଗ୍ନିରେ କରାଯାଉଥିବା ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ବି ନୁହେଁ ଯିଏ ଅକ୍ରିୟ ମାନେ ଯେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏହା ପୂରାପୂରି ଏକ ଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା। এই କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗିପାରେ, ଠିକ୍ ନା? ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀରେ ଏହି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଗାଁର। ସେଠି ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ବସି ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ସେଠିକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଭଳି କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେହି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସେ ଲୋକର କଥା ଶୁଣି ମୃଦୁ ହସିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସେହି ବିଶାଳ ପିପଳ ଗଛଟି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇ ଦିଏ, ଫଳ ବି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା କେବେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ମାଗେ? ନା, ଏହା କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ବାସ୍ ଏହି ଉପମାଟି ହିଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ସେ ଆହୁରି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପଣ। ମୁଁ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ବା ପୁରସ୍କାରର ଆଶା ନ ରଖି କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମଫଳରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେବାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଉଠି ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ଯୋଗୀ? ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଜଣକ ହସି କହିଲେ, ବାବୁରେ, ଯିଏ କର୍ମର ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଯୋଗୀ। କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ଫାଇନାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ମାର୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୌଣସି ଧନ୍ୟବାଦ ବା ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ନ ରଖି ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ହୋମୱାର୍କକୁ ଏକ ବୋଝ ନ ଭାବି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ସାରାଂଶ କ'ଣ? କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟିକୁ ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କାମରୁ ମୁକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଆମକୁ ଏକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କର୍ମ ଛାଡ଼ିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳାଫଳର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମୂଳ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ଯିଏ କର୍ମଫଳରେ ମୋହ ନ ରଖି କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ। ଏହି ମହାନ ବିଚାରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ସେମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ କରିପାରିବା, କୌଣସି ବି ଫଳାଫଳର ଆଶା ନ ରଖି? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ।